O nahuman na gyud akong kuan o kung putahe ba nga kana bitaw manok bitaw kuan man ni say man ni nga manok. Dayon gibutangan ako og kuan kanang pineapple chunks, pineapple tidbits og kuan kaning garbanzos bitaw kani o. Gisagulan ako kana garbanzos man na siya. Oh, kana siya dayon pagkatapusan pagdayong human gibutangan ako og kanang all-purpose creamer nga medyo murag 1 cup gyud akong gibutang ani mo ni nga lami gyud pertig yung lami gyud gibutangan ako kuan pod oyster sauce gamay usa ka 1 tablespoon ra og gibutangan ako og chicken cubes duha. Lami ginon kayo purya buyag bisag daig-daig kog akura pero tinuod man yung perting lami nahala mangaon kita oy.